आज देखिली रे तुम्हें कुआड़े आईच कुआड़े आईच आमे सला एमती कौन कहू आज्ञा आमे आसीनु आम गुरुजी आसछंती हाँ कांती ବିଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଟାଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି ଆତ୍ମା ତାକୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଡେଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିବୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିବୁ ମୋଟୁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲେ तुम कथा बुझी पारिली नाही तुम ताल मो मुंडरे पशिला नाही ଦୁଆର କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ तू सला जो ताळे कहलु सी गोटा बाल्टा बुझिला सेति पई दुआर दे देला ने धर बिडी ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହି ଆଉ କପଡ଼ା ବାଡ଼ିଲୁ ବଡ଼ା 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 ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି तुम कथा सरू 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 ए राती पाही जीव पापारा 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 पापा बाळा तू कोन कहूचु मु बुझी पानी से को बुझियो आ तू तो कहलु स्पीड कहलु को धीर का कहलु धीर धीर कहली बुढ़ा पुणी टेंशन होला पागल बुढ़ा डाकिरे तू किसी कहनी चल